এইবার আমি এই জায়গাটা পড়ে গেছিলাম, তাই কেমন লেগেছিল? বহুত লেগেছিল। আমি তো পড়ে গিয়ে মুখ ফেটে গেছে আমার। নাকে দেখো এইখানটাতে ছিলে গেছিল, মুখটা ফেটে গেছিল, গায়ে চশমা খুলে গেছে, কিন্তু রোদ কমিনি। দেখো গাই, গায়ে রোদ কমিনি। দেখতে পাচ্ছ ওই দেখো अम्बिका काला स्टेशन, ये देखो ये बोलीटा दिया स्टेशन जावा जाए, ठीक है। जब तुम वीडियो बनाओगे तो लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे, हंसेंगे और बोलेगा ये क्या कर रहा है। लेकिन याद रखना, ताली भी तभी बजती है जब दोनों हाथ आपस में टकराते हैं। इसलिए तुम हर दिन मेहनत करो और हर दिन कुछ नया बनाओ। देखना एक दिन वही लोग तुम्हारी ही पोस्ट को सेव करके दूसरों को दिखाएंगे और बोलेंगे ये मेरा दोस्त है। इसलिए आज से स्टार्ट करो, अभी से स्टार्ट करो, क्योंकि परफेक्ट टाइम कभी नहीं आता, पर एक परफेक्ट मेहनत जीत हमेशा दिलाती है। খরগোশের জন্য শাক নিতে হয়েছে, দেখতে পাচ্ছে। এই দেখা শাকটা আমার খাবার লাগবে না, কিন্তু খরগোশের শাক লাগবে। আসুন না, কি হয়েছে? পরে কোনো দেখা হচ্ছে নতুন ভিডিওতে। বাই বাই। ভিডিওটা যদি ভালো লাগে তাহলে লাইক করে দিও। আজকের জন্য এইটুকুই, বাস। এই তো।